Inya aja apo? Boss, hold up dito oy. Hold up. When boss, isong error mo ti kwartam. Siguro ka tagkwenta akpay. Nabeg samit unay datang ako kwenta boss. Kaya dungod ato itututal ko. Atun sa atang kwarta boss. Utang ko, dahito ikukwenta at Utang, awan nga ko kwartam boss. awan nga talaga ti kwartak. Imposible mo dito. Utang ko to pa ato ikukwenta at kita mo ato yung bag ko. Dati dos, kahit mo ti dos. Jay buumit Awa nga ron ti buo. Inisturbom tuloy, di pa nagkukwenta kon. Pasensya kan boss no naistorbo ka. Yung kaya mo, mga lakad landok, kinbuti. Tayo suti alaem. Kwarta ko mga ortikayat ko boss. Awan nga itid ko nga kas. Awan, ti kwartak. Sige nga rod boss no awan. Pasensya kan ti istorbo. Sige, maawatak. Awan problema, already nisturbo na. Sige nga rod boss, agpakada kon. Pasensya naklatan. Aguray ka manggayam, at dapat ti-permit mo? Ay awan boss, apay masapol pa lang ti permit aya. Ay kituin masabol ati kasjay. Permit ti barangay, permit ti pulis. Ay orehanin boss, agawid aklatan. Sige singarod ingkan.